गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज हम कुछ नया करते हैं, अनबॉक्सिंग वीडियो फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं। आप सब देखिए, फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया था। चलिए आप बने रहिए मेरा वीडियो। मेरा ट्राइपॉड नहीं, कुछ रिंग लाइट ऐसा है। हाँ, stand up aí. Ko ba na ako? Yo, yo wala, yo. Galti ba? Alam nila git ko na. Alka. Ko pong nindon daw mo. Ate. Duda. May way lagtang ko. Bisa ko. Ito doon na ni. Zoom tan na ko siya mga back front camera ligdo ko na. Eh, wag tong mom naman mun na melen re. Ring light ko na yang na. Ini देखिए ring light ya. Hambat kayong malok apa to ba? Oy. Emang tak kau alip piting pada i. ठीक है माइक है तो माइक भी मिला है माइक मुझे अभी फोन तो पे फिटिंग का खाता बुक भाई फोन है फिर मारवाल रूमाल दो पनो बोलेन मा ये तो सेटिंग होके बन गया, लेकिन अभी किसको ये लाइट तो नहीं जल रहा है। कैसे अभी करके देख। ये देखो जल कैसे लाइट कलर लगा चेंज तो दो बेंदा ये पापी पंखा मूव का था। लाइट को कुछ चेंज कर सकता है क्या? ये माइनस नहीं ब्राइटनेस बढ़ा सकता है क्या? ओ कलर चेंज कर सकते हैं ना इसका। फाइनली अभी पता नहीं माइक को कहाँ में वो करेगा। मोबाइल है रैम